이 시간은 이제 22과입니다. 22과. 그래서 요나, 미가, 나홈, 하박국, 스바냐 5책을 보겠습니다. Y en esta oportunidad, en esta sesión 22, veremos los libros proféticos Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. 우리 요나 선지자면 비교적 익숙한 선지자죠. Y cuando nosotros hablamos de Jonás, es un Jonás que muchos conocemos. 불순종의 대명사 하면 요나입니다. Y uno de los ejemplos clásicos de desobediencia es Jonás. 불신의 대명사 하면 도마죠. Y cuando uno piensa en desobediencia, uno piensa en Tomás. 그래서 요나는 비교적 선지자 중에서 익숙한 선지자라고 우리가 생각할 수 있습니다. Podríamos pensar de que es el profeta más conocido por muchos. 그럼 요나 선지자가 활동한 시기가 언제일까? Entonces, ¿en qué tiempo Jonás estuvo trabajando? 자, 이 요나 선지자가 활동한 시기도 북이스라엘의 여로보암 2세대입니다. Y Jonás también ministró en el tiempo de Jeroboam II. 그러면 이때 활동한 선지자가 3명이죠. Entonces vemos que fueron 3 profetas que trabajaron en ese tiempo. 우리가 이미 살펴본 호세아와 아모스 선지자였어요. Son los profetas que ya hemos mencionado, a Oseas y Amós. 이 두 선지자는 북이스라엘을 향해서 예언했던 선지자입니다. Y eran profetas que habían profetizado al reino del norte. 근데 요나 선지자는 여로보암 2세대에 활동한 선지자지만은 그 예언의 대상은 아수르 니느웨였습니다. Y Jonás había trabajado en tiempos de Jeroboam II, pero su profecía estaba dirigida a Siria, Nínive. 요나 선지자의 선포를 통해서 이방 국가인 니느웨, 아수르가 구원받게 되는 내용을 기록한 것이 바로 요나서입니다. Y ahí vemos el registro de cómo Asiria, por medio de Nínive, recibiría la salvación. 그러면 요나서는 전부 이제 넉 장으로 되어 있는데 두 부분으로 나눌 수 있습니다. Y el libro de Jonás está compuesta de 4 capítulos y podríamos dividir en 2 partes. 이제 1장, 2장에서는 하나님의 명령을 거역한 요나가, 그죠? 야, 물속에 뱃속에 들어가자 거기서 회개하고 다시 구원받게 돼서 생존하게 되는 과정을 기록하고 있어요. Nos muestra el proceso en donde Jonás desobedece al mandato de Dios y él se arrepiente, se salva del gran pez que le había tragado. Es eso lo que nos menciona el capítulo 1 al 2. 그리고 이제 3장, 4장은 재차 소명을 받은 요나가 니느웨에 가서 외쳤습니다. Y el capítulo 3 al capítulo 4 nos menciona en donde Jonás empieza a hablar a Nínive. 그들에게 멸망을 선포하자 그들이 그 멸망의 선포를 듣고 회개하고 구원받게 되는 내용을 기록하고 있습니다. Y registra que este pueblo asirio había escuchado el inminente juicio que vendría por parte de la boca de Jonás, y entonces este pueblo se arrepiente y obtiene salvación. 요나서를 보면 하나님의 주권이 아주 강조되어 있는 것을 보게 되죠. Vemos claramente en el libro de Jonás la soberanía de Dios. 여호와께서 요나서 전체 주인공 역할을 하신 것을 우리가 보게 돼요. Y nosotros podemos ver de que es Dios el que es autor en todas las cosas. 하나님께서 요나를 부르시고 Es Dios el que le llama a Jonás. 그가 불순종할 때 하나님은 폭풍을 일으키시고 Y cuando él desobedeció al mandato de Dios, él mandó una tormenta, un fuerte viento. 하나님께서 물고기를 준비하셔서 요나를 구출하시고 Y es Dios el que había preparado un gran pez para rescatarlo.
요나에게 두 번째 기회를 주셔서 사역을 감당할 수 있도록 하시고 y le da una segunda oportunidad para que él pueda cumplir con su ministerio. 요나의 선포를 통해서 멸망받아야 할 니네웨가 진로의 손길을 피해서 그들이 구원받게 되는 거예요. Y por medio del anuncio, la proclamación de Jonás, Nínive puede escaparse de la ira de Dios y tener salvación. 그리고 박넝쿨과 벌레와 뜨거운 동풍까지도 하나님은 사용해서 요나를 교훈하신 것을 보게 되죠. Inclusive vemos de cómo Dios le enseña a Jonás por medio de una calabacera y por medio del calor. 자, 요나서는요, 요나를 조연으로 사용하셔서 하나님이 친히 주권적으로 역사하시는 것을 보게 되는 겁니다. Nosotros vemos por medio del libro de Jonás de que Dios lo utiliza como un segundo personaje y que en realidad el primer personaje principal del libro de Jonás es Dios en su soberanía. 자, 요나서 1장 2절 3절을 한번 읽어보십니다. Quiero que vea el capítulo 1, versos 2 y 3. 하나님께서는 요나를 불러셔서 니느웨 성읍으로 가서 외치라고 그랬어요. Le menciona a Jonás, levántate y ve a Nínive. 그런데 요나는 반대 방향 다시스로 도망가게 되죠. Pero vemos que Jonás no se va hacia esa dirección, sino se va a la otra dirección, a Tarsis. 그래서 옆바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배가 있었어요. Y descendió a Jope y vio que justo ahí estaba preparado un barco que se iba a Tarsis. 그래서 거기서 뱃삭을 주고 배를 타고 다시스로 도망가는 겁니다. Entonces se sube a ese barco y se escapa hacia Tarsis. 왜 요나가 니느웨로 가지 않고 다시스로 도망가려고 했을까요? ¿Por qué será que Jonás no se quiso irse a Nínive y se escapó a Tarsis? 첫째는 요나의 마음에 이방인을 멸시하는 우월감 때문입니다. Porque él tenía un odio a los paganos que le hacían la vida imposible a su pueblo. 자, 지금 이스라엘 백성들은 이방인에 대해서 배타적 우월감을 가지고 있었죠. El pueblo de Israel tenía un odio ante las tierras enemigas. 우리는 하나님이 택한 백성이고 하나님이 언약의 백성이고 우리에게 율법과 할례가 있다고 자랑했어요. Y también estaban orgullosos de que ellos eran el pueblo escogido, el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa, de que tenían la señal de la circuncisión del pacto. 그래서 그들은 이방인과 교제하는 것을 아주 배척했죠. 싫어했습니다. Y también no querían tener ningún relacionamiento con ningún pagano. 그래서 하나님께서 니느웨라는 이방 지역으로 가라니까 가기 싫은 거예요. Y cuando Dios manda a que Jonás se vaya a Nínive, él rechaza, se niega. 이 유대인의 배타적 우월감은 예수님 당시에도 있었고 지금도 있는 거예요. Y este odio ante los paganos estuvo también en tiempos de Jesucristo y también hoy en día hay. 두 번째 요나가 니느웨로 가지 않고 도망간 것은 이스라엘의 대적인 아수르가 구원받는 것을 싫었고 그들이 멸망당하기를 원했기 때문이에요. Y la segunda razón por qué no se fue a Nínive es porque Asiria era el enemigo de Israel y en el deseo de Jonás quería que este pueblo asirio sea destruido. 그래서 니느웨로 여기 가지 않고 지금 다시스로 도망가는 겁니다. Esta es la razón por qué él se escapa a Tarsis sin irse a Nínive. 도망가고 있는데 하나님은 가만두시지 않죠. Y ya que se está escapando, Dios no lo va a dejar así nomás. 요나가 탄 이 배가 풍랑을 받아서 파선을 당할 위기에 처해 있어요. Y vemos de que el barco en donde se subió Jonás tuvo que afrontar una gran tempestad y estaba en crisis. 그때 요나는 배 밑창에 들어가서 잠을 자고 있었어요. Y en ese entonces Jonás estaba durmiendo ahí dentro del barco.
이방인 선원들은 살기를 찾아서 온갖 수단과 방법을 다 동원하는 거예요. Y entonces esta gente gentil que está en el barco trata de buscar formas de cómo poder sobrevivir a esta circunstancia. 그래서 그들에게 닥친 이 풍랑이 왜 일어나는가를 지금 따져보고 있는 거죠. Y entonces ellos empiezan a analizar por qué razón están sufriendo una terrible tempestad en este momento. 그때 배 밑창에 잠을 자고 있는 요나를 발견하고 있는 거예요. Entonces encontraron en ese momento a Jonás que estaba durmiendo ahí dentro del barco. 자, 하나님의 선지자인 요나가 지금 하나님의 명령을 거역하고 도망가다가 지금 풍랑에 만난 배에서 잠을 자고 있는 거야. Mire, aquí un profeta del Señor que tenía que irse a cumplir con la misión de Dios, se subió a un barco y se escapó y estaba dormido en ese barco y había recibido una gran tempestad. 그때 선원들이 요나를 보고 물어봅니다. Y entonces los marineros que estaban ahí le preguntan a Jonás, 내가 어찌하여 이렇게 행하였느냐? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que hiciste? 이 말은요, 인류의 시조 아담과 하에게 하나님이 물어봤던 것하고 똑같아요. Es la misma pregunta que cuando Dios le había preguntado a Adán y Eva cuando habían pecado. 아담에게 찾아서 내가 어디냐고 물어보셨죠? Dios se acercó ante Adán y le dijo, ¿dónde estás? 내가 왜 여기 있느냐? ¿Por qué tú estás aquí? Le estaba preguntando. 이것은 지금 요나로 하여금 자기의 사명을 다시 깨우치는 질문입니다. Es una pregunta en donde le hace recordar de cuál es su misión en su vida. 내가 어디 있느냐? 이 말은 오늘 나에게도 하는 질문이죠. ¿Y dónde estás tú? Es la pregunta que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. 내가 어디 있느냐? 내가 하나님에 가까이 있느냐 아니면 하나님으로부터 멀리 떨어져 있느냐 이 말이에요. En otras palabras, ¿estás tú cerca de Dios o estás tú lejos de Dios? 내가 하나님의 사명을 제대로 감당하고 있느냐 이 말 질문이에요. Esta pregunta es si tú estás haciendo la obra del Señor correctamente. 오늘 이 질문은 오늘 나에게 주신 질문이라는 사실을 우리가 깨달아야 합니다. Tenemos que darnos cuenta que esta pregunta es una pregunta que nos está haciendo a nosotros también. 드디어 하나님 선원들이 요나를 물속에 집어던졌어요. Bueno, al final deciden estos marineros echar a Jonás del barco. 요나가 물속에 뱃속에서 하나님께 기도하죠. Y entonces en el medio del mar, Jonás empieza a orar. 그것이 요나서 2장에 나오는 요나의 기도입니다. Y esa oración es la que aparece en el capítulo 2 cuando él estaba dentro de del vientre del pez. 자, 거기서 2장 9절을 읽어보면 Quiero que vea el capítulo 2, verso 9. 자, 그거 보니까 나는 감사하는 목소리로 주께 제사드리며 나의 소원을 주께 갖겠나이다. 구원은 여호와께 속하였나이다고 말하고 있죠. Ahí menciona más, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. 성경은요, 구원은 여호와께 속했다는 대주제로 맞추고 있는 겁니다. La Biblia termina con este tema principal de que la salvación es de Jehová. 그러면 누가 회개해야 할 것인가? Entonces, ¿quién es el que se tiene que arrepentirse entonces? 먼저는요, 요나 자신입니다. Primeramente, Jonás tiene que arrepentirse primeramente. 죄라는 것은 어떤 것일까요? ¿A qué se refiere el pecado? 하나님의 말씀에 대한 불순종, 불신입니다. Es la desobediencia y la desconfianza al mandato de Dios. 아담이 지금 죄를 지은 것은 하나님의 말씀에 대한 불순종, 불신이었죠? La desobediencia de Adán era una desobediencia y una desconfianza ante Dios.
그래서 지금 하나님 말씀에 순종하지 못한 요나가 제일 먼저 회개를 해야 해요. Y es por esa razón de que aquí Jonás tiene que arrepentirse por su desobediencia y su infidelidad al mandato de Dios. 이제 두 번째는 회개할 자가 니느웨입니다. Y en segundo punto, aquel que tenía que arrepentirse era el pueblo de Nínive. 하나님 지금 요나를 불러서 니느웨에게 외치라고 했어요. Aquí Dios manda a Jonás para que pregone arrepentimiento a Nínive. 이 말은 니느웨가 회개하고 돌아서 구원받기를 원하시는 것이죠. Es decir, dentro del deseo de Dios es de que Nínive se arrepienta y pueda tener salvación. 그래서 하나님은 모든 사람이 구원에 이르기를 기뻐하시는 하나님이십니다. Y podemos darnos cuenta de que Dios desea de que toda la humanidad sea salvo. 그 다음에 세 번째는 이스라엘 자신들이에요. Y el tercer grupo que tiene que ser arrepentido es Israel. 이스라엘이 회개하기를 원하시는 겁니다. Y es el deseo de Dios de que Israel se arrepienta. 하나님은요, 니느웨보다도 이스라엘을 더 아끼셔요. Más que Nínive, Dios realmente aprecia más a Israel. 그래서 요나 선지자를 통해서 바로 니느웨가 아니야 이스라엘이 회개하기를 원하시는 것을 보여주는 거죠. Y aquí muestra por medio de Jonás, por lo que ocurrió en Nínive, de que Israel también aprenda de esto. 지금 요나가 활동한 내용을 기록해서 요나서를 써서 후대에 전해주고 있어요. Aquí se registra lo que había hecho Jonás y se transmite a las futuras generaciones. 요나는 니네가 회개할 것을 촉구했지만은 요나서를 기록해서 전해주는 것은 이스라엘 백성들에게입니다. Y este libro de Jonás registra lo que se había hecho con un pueblo pagano, con Nínive, pero esto se estaba transmitiendo a las futuras generaciones judías. 그러니까 요나서를 기록해서 후대에 전해줄 목적은 이스라엘이 이것을 읽는 이스라엘이 회개하기를 원하시겠죠. Entonces el propósito de Dios está de que la gente de Israel puedan aprender por el ejemplo de Nínive que había ocurrido con Jonás. 그래서 하나님은 요나가 회개하기를 원하시고 니느웨가 회개를 원하시고 이것을 통해서 이스라엘이 회개하기를 원하시는 겁니다. Entonces el deseo de Dios es de que Jonás se arrepienta y que Nínive se arrepienta y que por medio de este arrepentimiento Israel pueda aprender de que se tiene que arrepentirse también. 하나님은요 물속에 뱃속에 있던 요나를 토해내서 육지에다가 토해냈죠. Vemos de que Jonás, que está dentro del vientre del pez, es vomitado por este pez y él cae en tierra firme. 하나님께서 요나를 물속의 뱃속에서 3일 동안 있게 하시며 다시 생명을 건져주시고 그로 하여금 사명을 감당하도록 하십니다. Y vemos de que Jonás estuvo durante 3 días en el vientre de este pez y después de eso hace que él tenga vida y empieza a continuar con su ministerio. 3장 8절부터 10절까지 읽어보십니다. Quiero que vea capítulo 3, verso 8 al 10. 이것은 바로 요나의 외침을 들은 니네가 회개하고 돌아오는 모습을 그리고 있어요. Aquí vemos de cómo responde este pueblo de Nínive al escuchar el pregonar del arrepentimiento dado por Jonás. 요나가 이제 물고기 뱃속에서 나와서 새로운 사명을 받고 니네에 가가지고 너희가 40일이면 멸망하리라 외쳤어요. Y entonces Jonás, después de salir de este pez, al tener vida de nuevo y al empezar el ministerio una vez más, le dice a Nínive que dentro de 40 días Nínive será destruida. 처음에는 어떤 미친 사람이 외친가 해가지고 듣지 않다가 Al comienzo esa gente empezó a pensar, ¿qué tipo loco es este que está hablando? 어떤 사람이 요나를 알아본 겁니다. Y una persona le había reconocido, uno de ellos le había reconocido quién era Jonás.
그 사람은 바로 요나가 탔던 배의 사공이었어요. Y esa persona era aquel que estaba dentro del barco con Jonás. 40일이면 니네가 멸망을 외친 사람 그 사람을 보니까 와 자기가 물속에 집어넣었던 바로 요나예요. Era esa persona de que nosotros le habíamos tirado en el mar. Es ese Jonás que está hablando en este mismo momento. 이건 죽었어야 마땅할 사람이 어떻게 살아나서 여기서 지금 외치고 있는가? A esta persona Dios lo salvó. 그래서 이 사람 말을 들어야 한다. Entonces hay que escuchar a esta persona. 그때 사람들이 놀라가지고 야, 이 사람이 지금 외친다. 우리가 40일이면 멸망한다. 이렇게 깜짝 놀랐죠? Entonces al sorprenderse de esta noticia, empezaron a escuchar de que en 40 días va a ser destruida Nínive. 그 소리가 아수르의 왕의 귀에까지 들렸고 Y esa noticia llegó hasta los oídos del rey de Asiria. 모든 백성이 금식하고 회개할 것을 촉구했어요. Y mandó a que todo el pueblo empiece a ayunar y a arrepentirse. 그래서 하나님은요 니네를 멸망할 것을 보류하신 거죠. Y ahí vemos de que Dios protegió del inminente destrucción de Nínive. 하나님의 마음은요 악인이 그 악한 길에서 돌아오기를 원하시는 겁니다. Dios quiere de que el malvado pueda salir del camino de la maldad. 악인이 악한 길에서 돌아서면 하나님도 그 뜻을 돌이켜서 재앙을 내리지 아니할 거예요. Y cuando el maligno, o sea, la persona malvada sale del camino malvado, Dios no va a mandar castigo a esa persona. 오늘도 하나님께서 만민이 악한 길에서 돌아서기를 원하시는 겁니다. Hoy también Dios desea que una multitud pueda volverse ante Dios. 이 마음이 어디에 나타나는가? 누가복음에 나타나 있어요. ¿Y dónde aparece este corazón? Aparece en el libro de Lucas. 누가복음 11장 30절에서 32절까지를 한번 읽어보십니다. Quiero que vea Lucas capítulo 11, verso 30 al 31. 바로 이것은 니네의 표적을 삼아 오고 오는 세대에 회개를 촉구하고 있는 모습이죠. Ahí vemos lo que ocurrió en Nínive como señal. 여기는 요나가 니네 사람들에게 표적된 것 같이 인자도 이 세대에 그러하리라 그랬습니다. Menciona, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. 요나의 표적은 물고기 뱃속에서 3일 동안 있다가 다시 살아나는 것이 요나의 표적이에요. La señal de Jonás fue de que Jonás esté durante 3 días en el vientre del pez y después tenga vida. 물고기 뱃속에서 3일 있다가 살아난 요나의 전도를 듣고 니네의 백성들은 회개하고 돌아왔어요. Y después de escuchar ese mensaje de arrepentimiento, Nínive fue salvo. 근데 요나보다 더 큰 이가 여기 있다고 그랬죠? Pero aquí menciona de que hay algo mucho más grande que lo que ocurrió en Jonás. 자, 십자가에 죽으시고 무덤에 3일 동안 있다가 다시 부활하신 예수님의 표적은 요나보다 더 다른 큰 표적이에요. De que Jesucristo haya resucitado el tercer día y de que haya vivido una vez más es una señal mucho más grande que la señal de Jonás. 이 표적을 보고 회개하고 복음을 믿지 않는다면 그들에게 다시 더 보여줄 더 큰 표적이 없다는 겁니다. Y si por medio de esta señal no pueden creer, no va a haber más señales que se va a mostrar. 그래서 요나의 표적보다 더 큰 표적, 예수님의 부활의 표적이 우리에게 있다는 사실을 알아야죠. Tenemos que darnos cuenta de que hay una mayor señal que la señal de Jonás, que es la resurrección de Jesucristo. 그리고 요나서에 계시된 하나님은 어떤 하나님일까? Entonces, ¿cuál es el Dios que se revela en el libro de Jonás? 이제 4장 2절에 봅니다. Quiero que vea el capítulo 4, verso 2. 거기는요, 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더시하시며 인애가 크시다 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하신 하나님이라고 나타나셨어요.
Ahí menciona, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. 이 하나님의 자기 계시는 성경에서 여러 번 등장하고 있습니다. Y aquí vemos vez tras vez la autorrevelación de Dios mismo. 여기서 노하기를 더디하시는 하나님이라고 그랬죠. Aquí menciona que es tardo en enojarse. 그러면 하나님은요, 그때마다 노하신다면 이 세상에 존재할 자가 아무도 없어요. Mire, si Dios se enojaba en vez tras vez en ese momento, no habría un solo hombre que pueda existir en la actualidad. 그러면 노하기를 더디하신다는 것은 하나님은 심판을 내리실 때까지 오래 참고 기다리신다는 겁니다. Y al decirle que es tardo en enojarse, significa que Él espera mucho tiempo antes de mandar un juicio. 왜 심판을 즉각 내리지 아니하시고 오래 참고 기다리실까요? ¿Por qué razón no manda inmediatamente un juicio y Él espera y tarda en mandar este juicio? 참고 기다리면서 회개하고 돌아가기를 원하시는 하나님의 마음입니다. Porque dentro del deseo de Dios es de que en esta espera y en su paciencia, Él espera que el pueblo se pueda arrepentirse y volver ante Él. 오늘도 하나님은요, 만민이 회개하고 돌아오기를 기다리시고 계시는 하나님이에요. Hoy también Dios está esperando que la multitud puedan arrepentirse y puedan volver ante Dios. 예수님이 사도행전 1장을 보면 제자들 앞에서 승천하신 내용이에요. Cuando nosotros vemos el libro Hechos del capítulo 1, vemos a Jesucristo ascender a los cielos. 내가 올라간 그대로 다시 오는 것을 너희가 보리라. Y menciona tal cual como yo he subido, tal cual yo voy a bajar. 그래서 초대교회 교인들은 예수님이 금방 오실 것을 기다리며 살았어요. Y la iglesia primitiva vivía como si Cristo prontamente volvería. 근데 올라간 그대로 오신다고 했던 예수님이 지금 아직 안 오셨죠? Pero Jesucristo que había ascendido de esa forma todavía no descendió. 이것이 하나님의 오래 참으심입니다. Aquí vemos esa larga espera de Dios. 예수님은 초림은 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨어요. La primera venida de Jesucristo es para salvarnos a nosotros. 그런데 재림은 구원하시기 위해서 오신 것이 아니라 심판하시기 위해서 오신 것입니다. Y en la segunda venida, Él no vendrá para salvar, sino va a venir a ser juez y mandar juicio. 그러면 이 시간은 어떤 시간이요? 구원의 날이요, 은혜 받을 날입니다. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? En tiempos de salvación, en tiempos de gracia. 지금이라도 회개하고 돌아오면 다 구원받게 되는 거죠. Porque todo aquel que hoy se arrepintiere va a tener salvación. 이것이 요나서에 계시된 하나님이시고 오늘 우리에게 계시된 하나님이신 것을 우리가 알아야 합니다. Podemos ver al Dios que se revela en el libro de Jonás y es que es el mismo Dios que está juntamente con nosotros. 그다음에 우리가 미가서를 보겠습니다. Ahora vamos a pasar al libro de Miqueas. 미가 선지자가 활동한 시대는 이사야 선지자하고 비슷한 시대입니다. Y el tiempo de Miqueas es contemporáneo con el profeta Isaías. 이 시대는 아수르가 완전히 국력을 갖추고 남진 정책을 펼 때죠. Era un tiempo en donde Asiria ya tenía un ejército bien fortalecido y empezaba a conquistar. 그래서 아수르에서 북이스라엘은 주전 722년에 멸망하고 말았어요. Y vemos de que en el 722 antes de Cristo el reino del norte de Israel es conquistado. 그 세력을 여세를 몰아서 아수르가 남유다까지 침공한 때입니다. Vemos de que por medio de ese ataque empieza a atacar también al reino del sur, a Judá. 우리가 잘 아는 것 같이 아수르의 사내립이 히스기야 왕 때 남유다를 침공한 내용은 우리가 너무 잘 알고 있죠.
nosotros sabemos muy bien que en tiempo de Ezequías, el reino del norte el reino del sur había sido atacado. 그때 이 유다는 하나님께 의지하지 않고 우상을 숭배하고 악을 행하는 사회가 혼란한 시대가 됐어요. Y ahí vemos de que en ese tiempo, el pueblo de Judá estaba adorando a otros dioses y tenía un caos. 그때 활동한 선지자가 유명한 이사야 선지자고 그다음에 이 미가 선지자입니다. En ese entonces, el que estuvo ministrando fue el famoso profeta Isaías y también el profeta Miqueas. 자, 미가 선지자의 전부 7장으로 되어 있는데 세 부분으로 나눌 수 있습니다. Y el libro Miqueas está compuesto de 7 capítulos y podemos dividir en 3 partes. 1장부터 3장까지는 이스라엘과 유대를 향한 하나님의 심판을 경고하고 있는 거예요. Y del 1 al 3 es el inminente juicio a Judá. 그 다음에 4장부터 5장까지는 장차 임하게 될 회복을 약속하고 있는 겁니다. Y el capítulo 4 al 5 nos habla de una restauración que vendrá inminentemente. 그리고 이제 6장부터 7장까지는 회개를 권고하고 구원의 소망을 말하고 있습니다. Y el capítulo 6 al 7 nos habla acerca del arrepentimiento y que puedan tener una esperanza de restauración. 그러면 미가서에 나타난 인간의 문제가 무엇인가를 우리가 살펴보게 되죠. Entonces, por medio del libro de Miqueas podemos ver cuál es el problema del hombre. 그래서 미가서 1장 8절 9절을 읽어보십니다. Entonces, quiero que usted pueda ver el capítulo 1, verso 8 y 9. 거기 보니까 내가 애통하고 애고하며 벌거벗은 몸으로 행하며 그랬죠. Ahí menciona, por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. 이 벌거벗은 몸이라는 행위에 따라서는 극도의 슬픔과 백성들이 이런 모습으로 포로로 끌려갈 것을 계시하고 있는 겁니다. Aquí está revelando de que por medio de esta desnudez, este pueblo sería llevado en cautiverio y llevaría preso. 야, 벌거벗었다고 그랬죠? 벌거벗은 몸. Y continúa diciendo esta desnudez. 벌거벗었다는 것은 성경에서 죄를 말하는 겁니다. Cuando la Biblia menciona acerca de la desnudez, se está refiriendo acerca del pecado. 아담이 선악과를 따먹고 범죄하자 하나님께서 찾아오셨어요. Adán había comido del fruto prohibido y Dios se acerca ante Adán. 그래서 하나님 물어보죠. 내가 어디 있느냐 물어봤죠. Y Dios le pregunta, ¿dónde estás tú, Adán? 아담이 뭐라고 대답했어요? ¿Y cómo responde Adán? 우리가 벌거벗었으므로 두려웠으면 나이라 했습니다. Le menciona, porque estamos desnudos, tenemos miedo de ti. 여기서 벗었단 말은 죄진 인간은 하나님 앞에 설 수 없다는 거죠. Esta desnudez se está refiriendo de que el hombre que es pecador no puede estar enfrente de Dios. 그러면 여기서 이스라엘과 유다 백성들이 벌거벗은 몸으로 행했다는 것은 그들의 죄악이 관영했다는 것을 말하는 겁니다. Entonces, ¿qué significa esta desnudez que está escrito en Miqueas? De que Israel y tanto Judá habían pecado delante de Dios y no podían estar frente de Dios. 뿐만 아니라 그런 죄악 때문에 하나님의 징계를 받고 포로로 끌려갈 모습을 보여주는 거예요. Y no solamente eso, por medio de este pecado ellos son castigados y son llevados en cautiverio. 근데 여기서 상처는 고칠 수 없다고 그랬죠. Pero aquí nos menciona de que este cuerpo no podrá ser arreglado. 그러면 이것은 죄를 책망하고 심판을 경고해도 아무 소용이 없다는 겁니다. De que a pesar de hablarles del pecado y de que ellos sean libres de hablar acerca del pecado, ellos no tienen ninguna oportunidad. 이 문제는 어떠시오? 인간의 죄와 허물 때문이요. 이스라엘 백성의 죄와 허물 때문입니다. Y este es el problema del hombre acerca del pecado y acerca de las desnudez. 그러면 죄와 허물을 처리해야죠. Y entonces hay que quitar este pecado y solucionar este pecado. 그래서 그 해답이 미가서 7장 18절부터 20절까지에 나 있습니다.
Y esa respuesta está en Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 20. 여러분 이제 7장 18절부터 20절까지를 한번 읽어보시기 바랍니다. Quiero que puedan leer Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 20. 여기 보니까 우리를 불쌍히 여기시고 우리의 죄악을 발로 밟으시고 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지셨다고 했어요. Aquí nos menciona de que Él volverá a tener misericordia a nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. 우리의 죄를 깊은 바다에 던져버리시다고 했죠. Menciona que va a mandar todos nuestros pecados a lo profundo del mar. 깊은 바다에 던지시다는 것은 다시 찾지 않으시겠다는 겁니다. El significado de que eche a lo profundo del mar significa de que Él no volverá a tener en cuenta eso. 이것이 구약에서 우리의 죄를 처리하는 하나님의 방법입니다. Este es el método de cómo Dios nos quita el pecado en tiempos del Antiguo Testamento. 첫째는 아사셀 염소를 통해서 우리의 죄를 동이 서에서 먼 것처럼 멀리 옮기셔버렸다고 했어요. Primero hemos visto de que por medio del macho cabrío de Azazel manda de lejos llevando todo el pecado de ahí. 또 이사야 38장 27절에는 우리의 죄를 하나님 자신의 등 뒤로 옮기셨다고 했어요. Y nosotros vemos en Isaías 48, versículo 27, que Dios es el que carga todos nuestros pecados. 하나님 등 뒤로 옮기시기 때문에 영원히 보시지 않겠다는 거죠. Y porque Él carga en su espalda significa que eternamente no lo va a ver más. 여기서는 또 깊은 바다에 던지셨기 때문에 이건 다시 찾지 않겠다는 겁니다. Y aquí menciona que lo echará profundamente en el mar. Significa que Él no va a ver más ese pecado. 그러면 우리의 죄를 왜 이렇게 처리하실까요? Entonces, ¿por qué razón Dios resuelve nuestros pecados de esta forma? 옛적에 우리 조상들에게 맹세하신 대로라고 했습니다. Es para cumplir la promesa dada a los antecesores. 그러면 맹세는 언제 누구에게 했던 것이에요? Y esa promesa, ¿a quién se le había dado? 하나님이 아브라함에게 언약을 주시고 그 언약을 지키겠다고 맹세를 보증해 주셨어요. Dios había jurado dándole un pacto a Abraham. 그래서 조상들에게 맹세하신 대로겠죠. Es por eso que menciona de que cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham. 그러면 아브라함이 주신 약속의 핵심은 바로 예수 그리스도입니다. Y la promesa que le había dado a Abraham era la promesa que tendríamos en Jesucristo. 이만은 예수 그리스도를 통해서만 우리의 죄를 처리해 주시겠다는 거예요. Es decir, de que solamente por Cristo nuestros pecados serían solucionados. 이것이 복음이고 이것이 우리에게 소망이 있는 겁니다. Este es el evangelio, esta es nuestra esperanza. 그러면 미가서는 누구를 향해서 지금 외쳤는가? Y Miqueas, ¿a quién se estaba dirigiendo en este mismo momento? 3장 1절부터 12절까지 읽어보면 미가서가 외치는 대상은 당시의 지도 계급들입니다. Y cuando vemos el capítulo 3, verso 1 al 11, se estaba dirigiendo a la gente que estaba en la parte alta del liderazgo. 여러분 3장 11절을 한번 읽어보십니다. Quiero que vea el capítulo 3, verso 11. 거기 보면 우두머리는 뇌물을 위하여 재판을 하며 그랬어요. Ahí menciona que sus jefes juzgan con cohecho. 거기 보니까 제사장이 나오고 선지자가 나옵니다. Y ahí aparece los sacerdotes y los profetas también. 그러면 이 사람들은 다 사회 지도 계급들이었죠. Entonces estas personas estaban dentro del liderazgo de la sociedad. 자, 정치 지도자들은 그들은 공의를 베풀지 않았어요. La gente que estaba dentro de la política de la administración, ellos no eran justos. 선지자들은 당시 선지자들은 거짓 선지자들입니다. 돈을 주는 자에게는 거짓 평강과 축복을 말해주고. Y
los profetas que estaban en ese tiempo no eran verdaderos profetas, sino se les daba dinero, entonces le daban falsas bendiciones. 바치는 것이 없는 자에게는 공갈 휘파르겠어요. Y la gente que no entregaba dinero o coimas a esas personas se le amenazaba y se le amenazaba. 그러니까 이 선지자의 특징은요, 백성들을 유혹하는 거죠. Entonces, la característica de estos profetas eran gente que amenazaba a gente. 그리고 당시 제사장들의 죄는 어떤 것이었을까? Entonces, ¿cuál era el pecado de los sacerdotes en ese tiempo? 제사는 드리기는 했지만은 그 제사 의식은 생명력을 상실한 형식적인 종교 의식에 불과했어요. Los sacerdotes que estaban ahí sencillamente hacían ceremonias superficiales tan solamente para cumplir la tradición. 그러면 당시 미가가 책망했던 이 지도 계급은 오늘의 지도 계급과 똑같은 양상이죠. Y entonces vemos que esta denuncia de Miqueas a esos líderes de esa sociedad son las mismas denuncias que hoy tenemos en la actualidad. 오늘 정치 지도자들도 백성들을 수탈하고 인권을 유린하는 이 모습이 나타나는 거예요. Hoy vemos que los políticos tratan de reprimir con los derechos de la sociedad. 오늘 많은 거짓 선지자도 거짓 평강과 축복을 말하지만은 주는 것이 바치는 것이 없는 사람은 공감과 획박을 하는 거야. Muchos falsos profetas tan solamente oran bendiciones a aquellos que ofrendan y mandan amenazas a aquellos que no pueden ofrendar. 오늘도 교회에서 제사 여기 종교 의식만이 나타나는 것을 보게 되죠. Hoy en día también muchos sacerdotes solamente se basan en hacer las cosas religiosamente de manera tradicional. 그러니까 미가가 당시의 지도교육이라는 외침은 오늘 이 시대 지도교육에게 선포하는 책망이라는 사실을 우리가 알아야 됩니다. Entonces podemos ver de que estas acusaciones que había hecho Miqueas en ese tiempo son las acusaciones que hacemos hoy en día en este tiempo. 그래서 미가서는요, 다스릴 자가 나타날 것을 예언하는 겁니다. Y aquí Miqueas profetiza acerca de los pecados de la gente del liderazgo. 5장 2절을 한번 읽어보십니다. Ahora quiero que vea el capítulo 5, verso 1. 그 5장 2절을 읽어보면 베들레헴아 에브라다야 유다 족속 중에 장할지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 나올 것이라. 그는 근본 상고의 영원에 있느니라 했죠. Vea Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 이 말은 유다 족속 중에서 왕과 제사장과 선지자의 사명을 한 몸에 지닐 자가 나올 것을 예언하는 겁니다. Aquí profetiza que saldrá de Judá un rey, una persona que tendrá las funciones de rey, de profeta, de sacerdote. 그러면 왕과 제사장과 선지자의 사명을 한 몸에 지닐 자는 곧 누굴까? 우리 주 예수 그리스도입니다. ¿Quién es aquel que cumplirá las funciones de rey, profeta y sacerdote? Es nuestro Señor Jesucristo. 근데 그가 태어난 것은 예루살렘이 아닌 작은 고을 베들레헴 에브라다라고 씁니다. Y no nació en Jerusalén, sino nació en una pequeña aldea llamada Belén Efrata. 베들레헴은 다윗의 동네요. 다윗의 고향이요. 그러니까 이 메시아는 다윗의 후손으로 태어날 것을 예언하는 겁니다. Y aquí profetiza de que el descendiente de David nacerá del pueblo que David nació y será del linaje de David. 근데 근본적으로 그분은 베들레헴 출신이 아니라 상고의 영원에 있었느니라. 영원부터 계시단 말이죠. Pero no es que solamente ha nacido de Belén, sino que desde el principio él estuvo desde los días de la eternidad, es decir, el que estuvo eternamente.
그래서 미가서에 나오는 예수 그리스도는요, 여러 종류로 증언되고 있어요. Aquí vemos por medio de Miqueas de que da testimonio acerca de Jesucristo de muchas formas. 양떼를 먹이는 목자로 드러나죠. Menciona que vendrá como aquel que alimentará a las ovejas. 5장 5절을 보니까 평강의 왕으로 Y en capítulo 5, verso 5 nos muestra que vendrá como nuestra paz. 4장에서 보면 시리아는 통치자로 계시되어 있습니다. El capítulo 4 de que Siria vendrá como el que va a gobernar. 그리고 2장에는 길을 열어주는 중보자로 계시되어 있어요. Y el capítulo 2 nos habla acerca de que él será nuestro intermediador, nuestro mediador. 그래서 예수님은 나는 길이요 진리요 생명이요 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자가 없느니라고 말씀하시죠. Es por esa razón de que Jesucristo menciona de que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. 야, 미가서 6장 8절을 읽어보십니다. Quiero que vea Miqueas capítulo 6 verso 8. 그러면 여기서 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손히 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐고 말하고 있습니다. Pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte. 그러면 우리의 신앙생활은 하나님께서 내게 원하신 것이 무엇인가를 알고 그 뜻대로 살아가는 거예요. Entonces nuestra fe se trata conocer qué es lo que Dios quiere en nuestra vida y vivir de acuerdo a esa voluntad. 그러면 하나님께서 우리에게 요구하시는 것은 뭘까? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? 정의를 행하고 인자를 사랑하고 De que hagamos justicia y que amemos con misericordia. 겸손히 하나님과 함께하는 것입니다. Y humillarnos ante Dios y estar con Él. 하나님은 우리와 함께 계시기를 원하죠. 함께 동역하시기를 원하죠. 함께 동역하시기를 원하십니다. Y Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere ser nuestro compañero. Dios quiere trabajar juntamente con nosotros. 오늘 교회가 정의를 행하지 않고 인자를 사랑하지 않고 겸손히 하나님과 동행하지 않는다면 그건 교회로서 사명이 제대로 되지 못하는 겁니다. Hoy si la iglesia no hace justicia, no ama con misericordia al prójimo, y si es que no se humilla ante Dios, significa que esa iglesia no está cumpliendo con sus funciones. 교회가 교회로서 사명을 다 감당하지 못한다면 그건 병든 사회예요. Y si esa iglesia no cumple su ministerio tal cual, significa que ese ministerio está enfermo. 우리 이제 다음은 나훔서를 보겠습니다. Después veremos el libro de Nahum. 나훔 하면 우리가 이제 비교적 익숙하지 않는 책 중에 하나입니다. Y Nahum es un libro no tan conocido por muchos. 그러면 나훔은 어떤 책일까? Entonces, Nahum, ¿qué tipo de libro es? 나훔 선지자에 대해서는 정확히 우리가 알 수가 없어요. 성경에 정확히 기록되지 않았기 때문에요. No nos habla con mucho detalle acerca del profeta Nahum en la Biblia. 그러면 나훔 선지자는 이 아수르를 향해서 예언했던 선지자입니다. Nahum era un profeta que había profetizado ante los asirios. 100년 전에는 요나를 통해서 니느에게 예언했던 하나님께서 이제는 나훔을 통해서 100년 후에 또 니느를 향해서 예치고 있는 겁니다. Aquí vemos a Nahum que estaba profetizando a Siria, el mismo país que 100 años atrás Jonás había profetizado. 그러면 나훔 선지자가 지금 니느를 향해서 아수르를 향해서 예언 활동할 때는 아수르는 어떤 위치에 있었을까요? Entonces, cuando Nahum empieza a profetizar 100 años más tarde a Nínive, a Siria, ¿en qué situación estaba Siria? 100년 전에 요나를 통해서 니느에게 예쳤을 때는 이 아수르는 이제 갓 태어난 나라에 불과했어요. 100 años antes, esa tierra de Asiria que se había predicado, esta nación ahora recién había nacido.
그들에게 회개를 촉구하도록 지금 요나를 보내서 예언 활동했죠. Y se había profetizado a esa nación para que se puedan arrepentirse por medio de Jonás. 그런데 100년 후인 지금 나움 선지자가 활동할 때는 아수르는 세계를 지배하는 강대 국가가 됐어요. Y pasados 100 años después, esta nación asiria se había convertido en una nación poderosa que estaba gobernando el mundo. 이 아수르는요, 최고의 국력을 과시한 때였었고, Y era una nación poderosa con una tremenda poder, con un tremendo poder militar en ese entonces. 아수르는 가장 잔인한 정복자로서 악명이 높았어요. Y era conocido por ser unos conquistadores muy crueles. 그 잔혹성이 얼마나 혹독했는가 아주 주위의 국가들이 벌벌 떨 정도였어요. Y cuán crueles eran tan crueles que esas naciones que estaban a su entorno empezaban a temblar. 자, 이것은 바로 이제 아수르가 북이스라엘을 멸망시키고 북이스라엘을 완전히 폐파시켜버리죠. 민족적으로, 종교적으로 완전히 혼합주의를 만들어버리는 그런 상태를 통해서 볼 수 있습니다. Y nosotros podemos ver cuán terribles eran los asirios, que después de haber destruido el reino del norte, ellos habían mezclado ese reino culturalmente y religiosamente y habían metido toda su identidad. 뿐만 아니라 당시 유다는요, 완전히 아수르에게 조공을 바치는 동신국가가 됐어요. Y no solamente eso, Judá se había convertido en un caudillo de Asiria en ese entonces y eran como unos siervos. 그래서 하나님은 나움 선지자를 통해서 아수르의 심판을 경고하고 있는 겁니다. Y es aquí por medio del profeta Nahum que advierte de un juicio inminente a Asiria. 그래서 1장 1절을 보면요, 니네에 대한 중한 경고라고 말하고 있습니다. Es por eso que el capítulo 1:1 menciona profecías sobre Nínive. 니네를 심판하실 것을 지금 경고하는 거죠. Aquí estaba dando una advertencia a Nínive. 100년 전에는요, 니네를 회개의 표적으로 삼았다면 이제는 심판의 표적으로 삼겠다는 겁니다. Hace 100 años atrás, Nínive era una señal de arrepentimiento, pero 100 años después se lo va a utilizar como señal de destrucción. 우리는 진로 하시는 하나님을 알아야 합니다. Tenemos que entender al Dios de ira. 진로 하시는 하나님을 알지 못한다면 우리가 복음을 정확히 알 수가 없어요. Y si nosotros no conocemos al Dios de ira, al Dios celoso, nosotros no podemos compartir claramente el Evangelio. 하나님의 진로를 부인한다면 복음을 부인하는 것과 마찬가지입니다. Y es que Dios se niega ante su ira, es como si se negara a su propio Evangelio. 하나님은 진로하시는 하나님인데 우리에게 쏟아야 할 진로를 그 아들에게 쏟으시고 우리를 구원해 주신 거예요. Es porque Dios en su ira tenía que castigarnos a nosotros, pero Dios, en su misericordia, Él manda toda esa ira a su único Hijo. 그래서 하나님의 진로를 알아야 우리가 복음을 정확히 알 수가 있어요. Y al entender claramente la ira de Dios, podemos correctamente compartir el Evangelio. 우리가 받아야 할 진로를 예수 그리스도께서 십자가에서 받으신 거죠. La ira que teníamos que haber recibido nosotros es Jesucristo que ha recibido toda esa ira de Dios en la cruz. 그러니까 하나님의 진로를 알지 못한다면 예수 그리스도의 십자가를 헛된 것으로 만들어버린 거예요. Es por eso que si nosotros no conocemos claramente la ira de Dios, vamos a considerar como vano el acto de la cruz de Cristo. 그러면 나음서에 계시된 하나님은 어떤 하나님인가? Entonces, ¿cuál es el Dios que se revela en el libro de Nahum? 이것이 1장 2절 3절에 나옵니다. Aparece en el capítulo 1, versos 2 y 3. 이건 아까 요나서에 봤던 하나님의 계시하고 비슷하죠? Es muy similar como lo que está escrito en el libro de Jonás. 여기 보니까 질투하시며 보복하신 하나님이라고 써요.
Menciona Jehová es Dios celoso y vengador. 또 질 여호와는 노하기를 더디하시며 더디하신 하나님이라고 말하고 있습니다. Y menciona de que Jehová es tardo para la ira. 질투는 어떤 것이에요? Entonces, ¿a qué se refiere el celo? 질투는 가장 강한 사랑에 대한 사랑의 감정을 이제 나타내는 겁니다. El celo es la expresión de un tremendo amor a una persona. 왜 질투합니까? ¿Por qué razón una persona tiene celo? 사랑하기 때문에 질투하는 거죠. Uno tiene celo porque lo ama. 그래서 하나님의 질투는 바로 극심한 사랑을 드러내는 거고. Y el celo de Dios nos muestra este amor en extremo. 그러면 누구에게 보복하세요? Y entonces, ¿a quién se venga? 사랑을 배반한 자에게 보복합니다. Se venga con aquel que ha traicionado al amor. 그래서 질투하시며 보복하신 하나님이라고 말하고 있어요. Es por esa razón que menciona de que Dios es un Dios celoso y vengador. 그리고 여호와는 노하기를 더디하신다고 그랬죠? Y continuamente menciona que Jehová es tardo para la ira. 오래 참으시는 겁니다. Él es paciente, Él espera mucho tiempo. 그러면 하나님의 진노는 언제 발휘될까요? Entonces, ¿cuándo se va a cumplirse la ira de Dios? 오래 참으신 후에 돌아오지 않는 그들에게 진노를 바라시는 겁니다. Después de esperar, Dios va a mandar su ira a aquellos que no han vuelto a Él. 그리고 하나님은 사해 주신다고 그랬죠? Y vemos de que Él nos perdonará de nuestros pecados. 그러면 하나님이 어떻게 우리 죄를 용서해 주셨을까? Y entonces, ¿de qué forma Él nos va a perdonar nuestros pecados? 오래 참으신 중에 전에 지은 죄를 그 아들에게 대신 받게 하시고 우리를 사해 주신 거예요. Él nos va a perdonar de nuestros pecados, esperando por mucho tiempo y mandando toda su ira sobre su Hijo, y de esta forma nos va a perdonar nuestros pecados. 그리고 이제 니네가 멸망받게 될 이 이유를 두 가지로 이야기합니다. Y podemos hablar con dos razones por qué Nínive fue destruida. 자, 그게 3장 1절을 보니까 거짓이 가득하고 포악이 가득하며 탈취가 떠나지 아니하였다고 했습니다. El capítulo 3, verso 1 nos menciona de que esa ciudad estaba llena de mentira, rapiña y sin apartarse el pillaje. 이거는 니네 아주 극심한 잔혹성을 이야기하는 거죠. Vemos de cuán violenta es esta ciudad. 그 다음에 두 번째 니네가 멸망될 이유는 3장 4절에 나와 있습니다. Y la segunda razón está en el versículo 4. 그의 마술에 능숙한 미모의 음녀와 많은 음행을 함이라 하셨어요. Ahí menciona de que la multitud está en fornicaciones con las rameras de hermosa gracia y con maestras en hechizos. 이건 영적 간음 곧 많은 우상을 숨긴 것을 이야기합니다. Ahí nos habla de este adulterio espiritual, el que tenía muchos ídolos. 실제로 이 아수르는 북이스라엘을 멸망시킨 후에 북이스라엘의 주민을 아수르로 옮겨가고 아수르에 살던 주민을 이 이스라엘 지역에 옮겨왔어요. En el tiempo en donde fue conquistado el reino del norte de Israel, Asiria había llevado al pueblo de Israel, al pueblo del reino del norte de Israel a Asiria, y parte del pueblo de Asiria había llegado a ese pueblo del norte de Israel. 아수르 사람들이 섬기던 많은 우상을 가져와 가지고 민족적으로 종교적으로 혼합 종교를 만들어 버렸죠. Y muchos dioses que se adoraban en Asiria se habían llevado al reino del norte de Israel y habían convertido una religión mixta o mezclada en ese entonces. 이 새로 생겨난 족속이 사마리아 족속이에요. Y ese nuevo grupo que se forma en ese entonces
es el grupo o el pueblo de los samaritanos. 그래서 하나님께서 아수르를 멸망시키는 두 가지 원인은 그들의 포악성과 또 우상을 숭배한 음행 때문입니다. Y las dos razones por las cuales Dios quería destruir a Nínive es, uno, porque esa ciudad era muy violenta y segundo, porque están viviendo en idolatría. 3장 19절을 보니까 너의 상처는 고칠 수 없고 내 부상은 중하다라고 말합니다. Y cuando vemos el versículo 19, capítulo 3, menciona, tu herida es incurable. 이 말은 니네는 이 아수르는 결코 그들의 죄 때문에 회복할 수 없다는 것을 말하는 거예요. Nos habla de que por medio de los pecados de Asiria, Nínive nunca podría recuperarse de este pecado. 그래서 결과적으로 이 아수르는 바벨론에서 멸망받고 마는 거죠. Es por esta razón de que Asiria es destruida en manos de los babilonios. 뿐만 아니라 이 나홈서에도 복된 소식이 있음을 보게 되는 거예요. Y no solamente eso, pero vemos una buena noticia también en el libro de Nahum. 이것이 1장 15절에는 보이죠. Y nos muestra el capítulo 1, verso 15. 거기 보니까 볼지어다 아름다운 소식을 알리고 화평을 전하는 자의 발이 산에 있도다 그렇습니다. Menciona, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. 이건 복음의 아름다운 소식을 전해지고 있다는 거예요. Aquí se está refiriendo de que las buenas noticias del evangelio se estaba proclamando, se estaba anunciando. 1차적으로 유다에 대한 위로의 말씀이지만은 궁극적으로 그리스도로 말미암아 전해질 복음입니다. En primera instancia se está refiriendo a la buena noticia de consuelo al pueblo de Judá, pero definitivamente se está refiriendo a la buena noticia que Jesucristo proclamaría. 그래서 나홈서에도 복음 그리스도가 전해지고 있다는 사실을 보게 되는 거죠. Por eso podemos ver que en el libro de Nahum se está dando testimonio acerca de Jesucristo por medio de esta buena noticia. 그다음에 이제 하박국서를 봅니다. Ahora veremos el libro de Habacuc. 하박국은 우리가 독특한 문체로 기록된 선지서인 것을 보게 돼요. Tenemos que ver de que el libro de Habacuc tiene una peculiaridad especial. 자, 하박국 선지자는요, 하나님과 토론하는 형태로 지금 이 복음서가 선지서가 기록돼 있죠. El libro de Habacuc está registrada como un diálogo con el hombre. 그러면 하박국 선지자가 활동한 시대는 어느 때인가? Entonces, ¿en qué tiempo él estuvo trabajando? 바로 요시야 왕 이후에 활동한 선지자입니다. Es un profeta que había trabajado después del reinado de Josías. 자, 하박국은 비교적 짧은 기간 동안 활동한 선지자예요. Habacuc había trabajado muy brevemente. 지금 612년에 아수르가 바벨론에서 멸망받았어요. En el 612 a.C., Asiria había sido derrotado en manos de los babilonios. 바벨론이 아수르를 멸망시키고 그 여수를 물어서 남유다도 침공했습니다. Y al atacar a Babilonia, al ser atacado por Babilonia, Asiria, en ese momento también el reino del sur, Judá, fue atacado. 이 국제 정세가 급변하니까 유다의 내부 정세도 극도화 혼란에 빠져 있어요. Y al ver de que había un cambio en el ámbito internacional, él vio de que tenía que haber un cambio en el ámbito interno de la nación. 그래서 부익부, 빈익부 현상이 나타나고 가진 자는 못 가진 자를 착취하고 유린하는 거죠. Y ahí vemos de que de manera interna la gente que tenía dinero hacía cosas atroces con la gente que no tenía dinero. 이때 하나님께서는 하박국 선지자를 부르신 거예요. Y es en ese entonces de que Dios llama a Habacuc. 하박국이 이제 선지 활동을 할 때
왜 지금 악이 극도로 가능한데 하나님은 그것을 보고만 계시고 있을까 하는 의문이 생긴 거야. Y entonces Habacuc empieza a preguntarse, ¿cómo es posible que Dios no está haciendo absolutamente nada cuando la maldad se está multiplicando en este momento? 이 의문으로 시작했다가 하박국은 변화되어 의인은 오직 믿음으로 산다는 이 확신을 가지게 되는 겁니다. Y teniendo esta queja al comienzo, él concluye diciendo de que el justo por la fe vivirá. 자, 1장 2절을 읽어보십니다. Quiero que vea capítulo 1, verso 2. 1장 2절을 보면요. 여호와께 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지니까 그렇습니다. Menciona, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다. ¿Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? 이 말은요. 지금 유다의 악이 간영한데 왜 하나님은 그냥 보고 계셔요? En otras palabras, está diciendo, hay tanta maldad en este momento, ¿por qué Dios no hace nada? Resuélvenos. 우리도 그런 생각을 가질 때가 많죠. Y hay muchas veces que nosotros pensamos de esta forma. 세상이 어지럽고 사회가 이제 문란할 때는 왜 하나님이 가만히 계실까? 이런 생각을 가질 때 있어요. ¿Por qué razón cuando hay tanto caos en nuestra sociedad, Dios no está haciendo absolutamente nada? 하박국도 그런 마음을 가지고 하나님께 질문해요. Y con esta pregunta en mente, empieza a cuestionarle a Dios, Dios, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no nos salvas de esta situación? 그때 하나님께서 말씀하십니다. Y es ahí en donde Dios le responde a él. 이것이 1장 6절이죠. Es lo que está en el capítulo 1, verso 6. 여러분 1장 6절을 한번 읽어보십니다. Quiero que vea el capítulo 1, verso 6. 자, 하박국이 그 백성들을 지금 악을 처리해달라고 그러니까 하나님께서 내가 벌써 갈대아 사람을 일으켰다고 그랬어요. Y cuando Habacuc había pedido que solucione este problema, Dios responde que él va a levantar a alguien de la tierra de los caldeos. 유다가 행하는 죄악과 그것을 심판하기 위해서 징계하기 위해서 갈대아를 일으키라는 거예요. 바벨론을 일으키시겠다는 거예요. Y para castigar de las atrocidades que está cometiendo Judá, Dios levantaría una vara de castigo por medio de los caldeos de Babilonia. 그것을 본 이 하박국은 또 하나의 질문이 생기는 거죠. Y al ver esto, Habacuc tiene otra pregunta. 왜 지금 유다의 악행을 징계해달라고 하는데 더 악한 바벨론을 일으켜서 침공하게 하십니까? Le pregunta, ¿por qué razón tú utilizas a Babilonia, que es mucho más peor que Judá, para castigar a nosotros? 하박국은 이해할 수 없다는 거죠. Y entonces Habacuc menciona que él no entiende esto. 그때 하나님께서 말씀하십니다. Entonces Dios le dice a él entonces. 2장 2절부터 4절까지를 읽어보십니다. Quiero que vea capítulo 2, versos 2 al 4. 그때 하나님이 뭐라고 말씀해요? 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속에 오겠다고 말씀하시죠. Menciona, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. 그러나 의인은 믿음으로 말미암아 살리라고 말씀합니다. Concluye diciendo, mas el justo por su fe vivirá. 자, 이 말은요, 바벨론을 들어서 유다를 지금 징벌하지만은 궁극적으로는 바벨론도 심판을 받게 되는데 그것은 징계가 아니라 멸망이라는 겁니다. El castigo vendrá por Babilonia y castigará a Judá, pero Babilonia no se quedará ahí, sino será castigado, y no solamente castigado, sino que será destruido. 하나님께서는 자기 백성에게는 정한 때가 있는데 이 정한 때까지 더딜지라도 기다리라는 겁니다. Y le estaba diciendo de que hay un tiempo claro en donde va a ser castigado, y aún por un tiempo
pero que ese tiempo uno tiene que esperar. 하나님께서 정한 때이기 때문에 인간은 그 정한 때를 알 수 없죠. Y porque es un tiempo que Dios ha determinado, el hombre no lo puede determinar. 그러면 정한 때가 언제인지 알지 모르면서 기다리며 사는 동안은 어떤 삶일까? Y entonces, ¿qué tipo de vida es vivir un tiempo en donde está determinado por Dios y uno no lo sabe y está esperando en ese tiempo? 의인은 그의 믿음으로 살리라는 겁니다. Es un tiempo en donde el justo vivirá por fe. 의인은 누구예요? ¿Quién es el justo? 하나님께 다시 돌아가게 된 사람이야. El justo es aquel que podrá volver ante Dios. 무엇을 통해서 돌아갈 수 있어요? ¿Por medio de quién puede volver ante Dios? 하나님의 약속, 곧 예수 그리스도를 믿는 믿음으로예요. Solamente aquel que cree en la promesa, que cree en Jesucristo, podrá volver. 그래서 약속을 믿는 사람은 어느 때나 때가 될 때까지 기다리는 거죠. Y aquel que cree en esa promesa espera hasta que ese tiempo se cumpla. 기다리는 동안은 믿음으로 사는 기간인 것입니다. Y mientras esperamos, vivimos con fe. 오늘도 우리가 의인이고 믿음으로 사는 사람들이죠. Y hoy también nosotros somos justos y vivimos por fe. 우리는 어느 때를 바라보고 사는 자들이요? ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿A qué tiempo nosotros estamos viendo y estamos viviendo en este tiempo? 예수님의 재림의 때를 바라보고 종말의 때를 바라보고 믿음으로 살아가는 거예요. Nosotros esperamos la segunda vuelta de Jesucristo. Estamos teniendo una fe escatológica esperando de que Él vuelva. 이 확신을 갖게 된 하박국은 마지막에 찬양을 하게 됩니다. Y al tener esta seguridad, Habacuc ahora alaba a Dios. 이것이 이제 하박국 3장 17절부터 18절까지예요. Y es algo que está registrado en capítulo 3, versículo 17 al 18. 자, 이 17절부터 18절까지 이 두 절에는요, 없을지라도가 반복되는 겁니다. Y del versículo 17 al 18 constantemente repite la palabra, aunque no den las circunstancias, no tenga ciertas cosas. Constantemente se repite eso. 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리라. De que aunque no tenga esto, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. 이것이 믿음으로 사는 사람의 신앙의 삶입니다. Esta es la actitud de aquel que vive en fe. 그러면요, 하박국서는 부르짖음으로 시작했죠. El libro de Habacuc empieza con una queja ante Dios. 그래서 찬양으로 마치고 있는 것을 보게 됩니다. Y vemos que termina, o sea, que empieza con un clamor y termina con una alabanza. 또 하박국은 의심으로 시작됐지만 확신으로 끝나고 있는 것을 보게 돼요. Y vemos que con Habacuc empieza con una incredulidad al comienzo y termina con una certeza. 왜 그럴 수 있었을까요? ¿Cómo esto es posible? 하박국은 하나님의 말씀에 대해서 깨달음이 있었기 때문입니다. Es porque Habacuc se dio cuenta en medio de la palabra de Dios. 그러면 하박국 선지자가 깨달은 것은 궁극적으로 역사의 주관자가 누구신가를 깨달았기 때문이에요. ¿Y qué es lo que se ha dado cuenta Habacuc? Se ha dado cuenta que el soberano de la historia de la humanidad es Dios. 다른 말은요, 역사의 문제에 대한 해답을 얻은 겁니다. En otras palabras, se le había encontrado la respuesta a los problemas de la historia de la humanidad. 그 해답은 어떤 것이었을까? ¿Cuál fue esa respuesta? 모든 역사는 하나님의 통치 아래 있다는 겁니다. De que toda la historia de la humanidad está dentro de la soberanía de Dios. 모든 역사는 하나님의 계획에 따른다는 겁니다. De que toda la historia se mueve dentro del plan de Dios. 모든 역사는 하나님의 시간표에 따른다는 겁니다. De que toda la historia se mueve de acuerdo al cronograma de Dios. 세상의 모든 역사는 하나님 나라와 연결되어 있다는 겁니다.
de que toda la historia del mundo está de alguna cierta forma conectada con el reino de Dios. 그래서 우리 주위에 나타난 모든 사건은 위대하시고 영원하신 하나님의 영광스러운 목적에 따라서 판단되어야 한다는 거예요. Y entonces todas las cosas que ocurren en nuestro entorno tenemos que ver desde la perspectiva de lo que ocurre en el reino de Dios. 이것을 깨달을 때 하박국 선지자는 없을지라도 여호와로 말미암아 즐거하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리라는 삶을 살 수 있게 된 거예요. Es por este entendimiento que tuvo Habacuc que menciona de que aunque yo no tenga esto, yo no tenga aquello, con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. 그 다음에 이제 스바냐서를 봅니다. Ahora veremos Sofonías. 스바냐는 하박국보다 조금 앞선 시대에 활동했던 선지자예요. Sofonías era aquel que había trabajado un poco más temprano que Habacuc. 하박국은 본래 왕족 출신인데 Habacuc provenía de la realeza. 자, 이 하박국이 활동한 선지자 시대는 마지막 선한 왕이었던 요시야가 여기 등극에서 통치하기 바로 직전에 활동했던 선지자입니다. Y Habacuc era un hombre que había empezado a trabajar justo cuando Josías estuvo reinado, uno de los reyes. 그러니까 지금 유다는 그 므낫세나 아몬으로 인해서 극심한 우상 숭배가 되고 죄악이 관영했더죠. Hemos visto de que en el reino de Judá, por medio de Manasés, se había hecho tremenda el pecado de ese lugar por haber idolatrado otros ídolos. 그래서 요시아가 등극해서 종교 개혁을 일으키기 직전의 상황입니다. Y es en el momento en donde Josías haría una reforma religiosa en este momento. 그때 하나님은 이 스바냐 선지자를 불러서 요시아가 종교 개혁을 성공할 수 있도록 이 정지 작업을 하는 선지자로 사용했어요. Y es en ese tiempo en donde Dios llama a Sofonías para que pueda ordenar este trabajo de reforma religiosa que el rey Josías estaba a punto de hacer. 그래서 스바냐서의 핵심은 여호와의 보혈의 날입니다. Y el punto central del libro de Sofonías es acerca del día de la ira de Jehová. 여러분 1장 18절을 한번 읽어보십니다. Quiero que vea capítulo 1, versículo 18. 거기 보면 여호와의 보혈의 날이 능히 그들을 건지지 못할 것이며 이렇게 이야기죠. Ahí nos habla acerca del día de la ira de Jehová. 그래서 스바냐서는 여호와의 보혈의 날과 여호와의 기쁨의 기쁨에 관한 말씀이 겹쳐 있습니다. Y aquí vemos por medio del libro Sofonías de que el día de la ira de Jehová está de alguna cierta forma puesta también junto con el día de gozo en Jehová. 그래서 여호와의 불로나는 땅의 모든 것을 다 진멸하리라고 하시죠. Y ahí menciona que en el día de la ira de Jehová toda la tierra será consumida. 여기는요 유다와 모든 열방이 다 포함되어 있습니다. Aquí está implicada Judá y todos los pueblos. 그러면 그들이 진노를 받아야 마땅한 이유가 어떤 것일까? Y entonces, ¿cuál es la razón por el cual tengan que recibir la ira de Dios? 첫째는 백성이 찌꺼기같이 가라앉았다고 했습니다. Primero, la primera razón es de que todo el pueblo se había convertido en polvo. 그러면 이 찌꺼기같이 가라앉았다는 것은 어떤 의미일까요? ¿Qué significa que este pueblo se había convertido en como un resto? 찌꺼기는요, 불순물이죠, 더러운 것들이죠. El resto es sencillamente la suciedad, lo que se quedó como suciedad. 그것이 밑에 가라앉아서 요지부동 꿈쩍도 하지 않는다는 겁니다.
y es un resto que está ahí en el fondo que no se mueve. 이게 꿈쩍도 하지 않는다는 것이 가장 무서운 죄예요. Y de que uno no se mueva es un terrible pecado. 그리고 정치 지도자들은 부르짖은 사자라고 씁니다. Y más aún le menciona de que los líderes que estaban ahí eran injustos. 사자는 어떤 것이요? 부르짖으며 다른 짐승들 잡아먹는 자들이에요. ¿Y qué hacen los leones? Los leones son aquellos que devoran a otros animales. 또 재판장들은 일이라고 씁니다. Quiero que vea el capítulo 1, verso 12. 그게 예루살렘에서 찌꺼기 같이 가라앉아서 그렇죠? Ahí menciona de que Israel será como unos restos. 그게 바로 이제 그게 찌꺼기 같이 요지부동하는 것을 이야기해요. Ahí nos habla acerca de ese resto que será ese pueblo. 그리고 이제 3장 3절을 보면 방백들은 부르짖는 사자에 왔어요. Y el capítulo 3, verso 3 menciona que sus príncipes serán como leones rugientes. 그리고 재판장들은 저녁 일이라고 씁니다. Y los menciona a los jueces como lobos nocturnos. 4절을 보면 선지자들은 경솔하고 간사한 사람이요. Y que los profetas son livianos, hombres prevaricadores, y sus sacerdotes contaminaron el santuario. 그러니까 이 당시는요, 총체적으로 부패한 것을 보여줘요. Ahí entonces vemos de que en todo este gobierno estaban corrompidos. 그래서 그들이 심판받아야 마땅하다는 것을 보여주죠. Y nos muestra de que había una buena razón a que tengan que ser enjuiciados y castigados. 그래서 여호와의 불로의 날이 임할 것을 예언하는 겁니다. Y profetiza de que el fuego de Dios caerá sobre esta tierra. 그런 쪽에도 스바네스에서는요, 하나님이 회복해 주실 것을 약속하고 있어요. Pero aún así, por medio del libro de Sofonías, promete de que habrá una restauración. 이것이 여호와의 기쁨의 날이 임할 것을 예언하는 겁니다. Y revela de ese día de gozo del Señor. 그래서 14절을 보니까 그게 여호와의 기쁨의 날이죠. Y ahí cuando vemos el versículo 14, es el día de gozo, de júbilo en el Señor. 예루살렘아 전심으로 기뻐하며 즐거할지어다. Mencionando, canta, oh hija de Sión, da voz de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. 이 말은요, 여호와의 극심한 불의 날에도 기쁨의 날에 참여할 자가 있을 것을 예언하는 겁니다. Aquí revela de que a pesar de que va a haber una ira, un día de ira de Jehová, de que en ese día habrá gente que participará del día del gozo del Señor. 예, 3장 14절부터 19절을 보면요, 거기에 계속해서 반복되는 말이 어떤 것인가? Y cuando vemos el capítulo 3, versículo 17, hay una palabra que constantemente se repite. 이스라엘의 왕 여호와가 내 가운데 계신다고 말하고 있습니다. Menciona de que el rey de Israel, verso 15, el rey de Israel está en medio de ti. 여호와가 우리 가운데 계시기 때문에 우리는 기뻐할 수 있는 거야. Y es porque Jehová Dios está en medio de nosotros, podemos estar gozosos. 하나님, 전능하신 하나님께서 우리 가운데 계신다는 말보다 더 복되고 영광스러운 말은 없는 거죠. No hay otra palabra más gozosa y más bendita de que el Dios Todopoderoso esté juntamente con nosotros. 이것은 임마누엘 하실 메시아에 대한 확실한 예언입니다. Esta es una clara profecía acerca del Emmanuel, que es Dios con nosotros. 그래서 예수님은 이 땅에 임마누엘로 이 땅에 오셨어요. Es por eso que Jesucristo vino a esta tierra para ser nuestro Emmanuel. 자, 여호와의 불로의 날은 예루살렘이 멸망하고 아수르와 바벨론도 다 멸망하고 지나갔습니다. En el día de la ira de Jehová, toda la tierra de Judá fue destruida y también Babilonia había sido destruida.
그럼에도 불구하고 여호와의 불로의 큰 날은 아직 남아 있는 거예요. Pero aún así, el día de la ira de Jehová todavía falta en llegar. 그날은 지구상에 가는 모든 자에게 임할 여호와의 불로의 날, 곧 종말의 심판입니다. Porque en ese día todas las naciones del mundo serán destruidas y ese día será el fin de los tiempos. 이 불로의 날이 지나가고 여호와의 기쁨의 날이 임한 거죠. Y cuando pase ese día de ira, empezará a haber el día de gozo del Señor. 그래서 유다 백성은 바벨론에서 귀환함으로 이 기쁨의 날이 이루어졌어요. Y gracias a que Dios había mandado esa ira a Babilonia, hubo un 그러나 gozo 이것은, en la tierra de Judá. 그러나 이것은 그림자일 뿐이죠. Y esto solamente nos está mostrando una sombra de lo que va a acontecer. 말라기 4장 2절에서 나온 것처럼 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지 같이 뛰는 기쁨의 날을 맞이하게 될 거예요. Como está escrito en Malaquías capítulo 4, verso 2. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. 그날은 어떤 날이에요? ¿Qué día ese es? 예수님이 재림하신 날이에요. Es el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 예수님이 재림하신 날은 우리의 큰 기쁨의 날이죠. Cuando Cristo venga, ese va a ser un día de gozo. 그날은 우리가 하나님이 만드신 새하늘과 새 땅에서 하나님과 영원히 함께 같이 살 날이 올 거예요. Va a venir un día en el cual nosotros estaremos con Dios estando en el nuevo cielo y en la nueva tierra. 우리는 그것을 바라보고 오늘 기쁨으로 살아가는 것입니다. Y vivimos con gozo observando y mirando ese día. 자, 이 시간은 이걸로 마치겠습니다. Y en este tiempo terminamos con esta sesión.